derivative of a constant function. That means ang imong function is only a constant. The derivative of f of x is equal to c. Kani si c is constant. Unsa ganitong constant? Hello? Constant is number only. Number ra siya. Dili siya, wa siya kauban letters. Kay kung na siya letters, ang letters is gitawag na siya variable. Ang number lang siya gitawag na siya constant. So, the derivative of f of x is equal to c, where c is a constant. So, ang si c daw is a number. Constant is given by f prime of x. Kaning na ay kuan dere, kaning na ay apostrophe. Kuan ni siya. Ang pagtawag ani is prime. F prime of x. So, ang f prime of x mao ni ang derivative sa atong function nga f of x. Sometimes gitawag po na siya ang derivatives i-denote po na siya dy over dx. For example, derivative of a constant function. If naatay f of x of a constant, meaning si c, number, ang derivative daw ana f prime of x is equal always to 0. So, or kaning f prime of x sometimes in engineering gitawag ni siya, gi-denote ni siya dy over dx. So 0 siya. Kung atong function nga d over dx kani same ra siya sa function ra pud ni siya. Kung i-differentiate nato ang pagtawag sa process ani sa pagkuha sa slope man gud ni siya. Ang pagkuha niya is gitawag siya differentiation, meaning to differentiate. Kung i-differentiate na nimo, ang mahitabo ani niya is kuan na nimo. Ang mahitabo ani is, for example kaning si f of x, di ba si f of x nato is same as y? Kung naatay y is equal to c, kung i-differentiate nato na using the notation dy over dx, ang mahitabuan ni multiplyan nimo siya d over dx both sides. Kanipod siya si c. So ang mahitabuan ni is dy over dx is equal to dy over dx then c. So ang derivative daw ni c, which is constant, is always 0. Is always 0. Or pwede po nato siya isulat as kani si dy over dx as f prime of x. For example, differentiate the function f of x is equal to 2. So, unsa may answer ani? Ang f prime of x nimo. 0. So, 0 siya. Kaya ang notation niya, ang giingon is if ing ani daw ang function f of x is equal to a constant, si 2 di ba, number siya, constant siya, is always having a derivative of f or f prime of x, which is derivative ang pagtawag ani notation sa derivatives, or dy over dx notation pod sa derivatives, ayo kalibog ani kay same ra ni sila, is always equal to 0 once constant siya. So even ang f prime of x ani niya, which is the derivative of 2, is 0. So
bisan pa muingon ka nga si f of x is equal to, for example, 1,000, always ra na siya equal, ang f prime of x nimo, which is the derivative, is always equal to 0. So bisan scientific notation na siya, for example, f of x is equal to 1.0 times 10 raised to 2 ingana. So always constant ra na siya, meaning kung y letters, it means constant ang imong function. So always na siya 0, always na siya 0. For example, y is equal to 24. So paunsan man nimo pag-differentiate si y? Differentiate nimo, multiply both sides by d over dx. So ang mahitabo niya is dy over dx is equal to 0. Meaning, ang derivatives sa y nimo, which is equal to 24, constant siya, 0 siya. Always siya 0. Next. Ang second is derivative of a power function, or gitawag ni siya power rule. Power rule siya. It means ang power rule is if naatay function nga f of x is equal to x, so naanay variable raised to n, kani si n, unsa man si n, exponent. So ang derivative ni f of x, so ang derivative ni f of x is f prime of x, di ba ang notation, is equal to n times n minus 1. So kana, for example, kung naatay f of x is equal to x squared, try daw using this notation. For example, kana, di ba? Imong na-observe ang function nato is f of x is equal to x raised to n. Si n nato ang exponent, di ba? So ang derivatives niya, f prime of x, si n gi-times ni x, di ba? Multiplication man ni, di ba? So gi-times niya. Tapos ang n nga exponent gi-minusan og 1. So mao na ang answer. So try daw. Kani daw. F of x is equal to x squared. So mahitabuan ni if i-differentiate nato. Hello? Answer. 2 times 2 minus 1. Unsa mang 2 minus 1? 1. 1. So, unsa may mahitabo na tanan? So, i-simplify nato. 2 minus 1? Si f prime of x nato, kung i-follow nato ang notation, kanang notation, si exponent daw ibutang tapad i-times tapad ni x. So, ang exponent nato, sa mga exponent nato is 2, di ba? So, tapad ni x. Tapos, si 2 daw, kuhaan pod og 1. Si n, kuhaan og 1. So, ang mahitabo, 2x, since 2 minus 1 is equal to 1. So, any variable na ana siya exponent nga 1, pero hindi na siya dapat isulat. So, ang answer nato ani is ang f prime of x nato, or the derivatives of f of x,
is equal to x squared is 2x. So, simple na kayo, di ba? Nagets nimo? Yes sir, yes sir. Okay. For example, kani. What if f of x is equal to x to the 10 power? Try daw. Ano sa answer ani? X. Napay kulang. 10x unsa ang exponent sa x? 10 minus 1, di ba? 9. So, ang mahitabo is ang f prime of x nato si 10 ibutang nato dere tapad ni x i-times nato ni x 10x si 10 kuhaan og 1 always gid na kuhaan og 1 so 9 10x raised to 9 so mao na siya ang derivative sa power rule. Kung ang function makaingon lang kag power rule if naa siya exponent paningnitan x raised to n kanang power rule. Ang derivative sa constant pod paningnitan f of x is equal to c is always f prime of x ang derivative niya is equal to 0 once ang c magol is constant meaning wa siya variable wa siya letter. So ang power rule lang is naa siya exponent. So kung naa siya exponent, tingnan nimo siya. Nagets nimo? Yes sir, yes sir. Okay. Next. Sa inyo ra kaya ni kay basic ra man isa ko ang derivatives. Number 3 is the derivative of a function multiplied by a constant. So gisagol na ang duha. Kung naatay f of x is equal to c kani si c is constant multiplied by a function which is x squared di ta mag x squared ana x raised to n ang f prime of x nato is c i-copy si kuan i-copy si c tapos i-multiply si c ni n times x raised to n minus 1 ana siya. For example, natay f of x is equal to 3x squared. So, unsa man na answer ani? 2x squared. Try daw. Using the notation. Sige daw, padayon. 3 times quantity 2x. Okay. So, maana siya. F prime of x is equal to 3 times quantity ta diha 2x. So, kung i-simplify nimo ni unsa man ni? Ano siyang 6x, di ba? Always simplify, always reduce. I-simplify jud na siya always. So, maingani siya. It means si constant i-times nimo sa derivative ni x squared. So,
Ang derivative ng x squared is 2x man times 3 is 6x. So yun na kaayo, di ba? Next, derivative of the sum of functions or the sum rule. Ang sum rule, kung nag-involve na siya sum, it means na ana siya ay operation. Gi-separate na ang duha ka function sa operation nga addition. Sum man siya. For example, if naatay f of x daw is equal duha or tulo or infinitely many function or terms, for example, pila na ka terms diha. For example, x squared plus x cubed. So duha na siya, gi-separate na siya addition nga symbol. So kani gitawag na ni siya sum, derivative of a sum of functions. So ang notation ani, for example, naatay f of x is equal to g of x daw, g of x plus h of x, meaning duha sila ka function, which is lahi-lahi sila range pero ang domain nila same. Ang input, di ba, x ra ang input, dire x pod, dire x pod, pero lahi-lahi sila output. So nagets nimo? Ang kuan, for example, kani nag-involve na siya addition, nag-involve na siya operation, gi-separate na siya operation. For example, kung naatay f of x is equal to x squared plus x cubed, ang mahitabuan ni is f of x, f prime of x is equal to, meaning the derivatives of f of x or the derivatives of x squared plus x cubed is equal to 2 times x minus 1 plus 3 times x raised to 3 minus 1. Ang mahitabo niya, we have 2x, 2 minus 1, 1, plus 3x squared. Muna siya. Ang derivatives ni f of x. So, nag-gets na mo? Okay. Sige daw. For example, ikaw daw, try daw. What if we have f of x is equal to 9x squared plus 3x to the fourth? What is f prime of x? Okay. Try daw. Makita ra nimo akong screen? Okay. Try daw na. Sir. Katong simplified form na. Katong gi-simplify na yun mo. 12x cube. Sige, sige. 12x cube. Isa pa man. X. Ano ang 36x man? Wait, 12. Diba si X double
9 times saman. Differentiate mo ang x squared. I-times mo sa 9. Tapos si 3, i-times mo sa differentiate mo ang x raised to 4. Saman siya. Answer. Si 2 i-times mo ni 9, di ba? Si 2 i-times mo ni 9. Tapos ito kuha og 1. Same thing sa isa ka term. X cube or something. Sige pa tayo. 12x cube ang kaning 9x squared pila man 9 times 2 pila man 18x plus 18x sa man ang exponent 1 ra ay 1 lang x 2 minus 1 so 1 ra siya ingani siya 12x cube plus 18x pwede po pero mas akong i-advise is dapat i-arrange po nimo siya sa sakto po ni nga pagka-answer dapat i-arrange nimo siya from highest degree to lowest so highest exponent to lowest exponent pwede po nimo siya ingani ra kay ma-interchange manggod ma-interchange ra ang addition is commutative which is pwede ra mabali-bali basta addition okay. So say na kaayo di ba next we have the derivative of the difference of functions if natay sum na pud tay difference so kani if natay f of x is equal to g of x minus h of x kaning mga g of x o h of x ayo kalibog ani notation ra ni sa function sa lahi nga function which is kaning g of x o h of x is belong ra siya ni f of x kaning h of x o g of x same ra siya even though lahi-lahi sila range lahi-lahi sila output kung mubutang ta dire og input but still same sila input ang input ni g of x is still x ang input ni h of x is still x so kung unsa man imong ibutang diri ni f of x for example if 2 so sa g of x nimo kani si x diri 2 pod diha pod 2 ana siya dapat same ra siya domain or or input so, for example f of x is equal to 3x raised to the fifth minus 6x cube try daw same rules itong ganina
Hello? Hello, sir. Nag-solve ka? Yes, sir. Sa answer ani? 15x F prime of x is equal to 15x sa pa 15x sa man sa pa may kulang ani raised to 4. Very good. Minus 12x Sure? 3 times 6 ay 3 din rin. yeah 3 na dila na to 2 pila man 18x okay 18x sa pa raised cube ay raised to 2 okay x squared 18x squared. So ang derivative sa 3x raised to the 5th minus 6x cubed is just 15x raised to the 4th power minus 18x squared. So kana siya. Basahin na kaayo. So muhatag sa akong assessment ani. Try daw ni 5 items only. Kay ang next mangod is nag-involve na siya dagan-dagan na siya. We have wait lang sa. For example, if ang function is ing ani, ang f of x manggod ug ang y is just the same. Si y ug si f of x is just the same. Kani jud i-remember. Always good na siya remember nga si y ug si f of x is just the same. Same ra na siya. Ayaw jud kalibog ana. So, kung natay y is equal to 3x squared ana, ang pag-differentiate ani niya since engineering man ka, ang pag-differentiate ana is multiply naman na siya both sides og d over dx. D over dx. So ang mahitabo sa derivatives niya is dy over dx. Kani ma-encounter na nimo ni magklase mo. Times pila man kani si d over dx times 3x squared. So, ang mahitabuan niya tawa ha. Mahitabo niya kani si d makancel man ni, di ba? Ang mahitabo is i-times nimo ni siya, we have 6x. So, 6x. Same ra siya pero mawala na ni siya. Ang mabilin lang is dy over dx. So, muna siya. Muna siya ang derivatives if ang notation is y. Ang gigamit. Ang function is y. If ang f of x ing ana, if ang f of x ang gigamit, prime na siya. Ang derivatives ani is f prime of x. Ana siya. If y, ang derivatives is dy over dx. Nagets na nimo? yes, sir. Okay. So, assessment 1. Y is equal to 2. Number 2, f of x is equal to 3x. 3, y is equal to 4x squared plus 3x plus 2.
Number 4, we have f of x is equal to 2x raised to 3 minus 8x. Then number 5, y is equal to 1/2 x squared plus 3/4 x squared. Okay. Kanilang. Try daw ni. Nara kay ballpen og papel diha. Sir. Sige. Ing na lang ko ing mahumana ka ha. Sir. Okay.